السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في لاشين ديالنا كوليكسيون فورماسيون chaîne spécialisée في les cours de gestion. Le cours ديالنا اليوم c'est la continuité ديال les opérations techniques de comptabilité générale, enregistrement comptable des factures achats. كيف ما شفنا حنا في la partie 1 la partie 1 شفنا حنا l'enregistrement ديال facture simple achat, facture simple ديال les achats, ou شفنا l'enregistrement comptable ديال une facture avec des réductions commerciales. D'abord غادي نشوفوا l'enregistrement des factures achats avec escompte de règlement. Donc escompte de règlement est une réduction de prix financière. يعني هاد l'escompte à caractère financier touche le montant hors taxe à cause d'un règlement au comptant d'une facture. هاد l'escompte كنعطيوه حنا لو كليون ديالنا الا كان لو كليون غادي يخلصنا او كونطو، يعني غيخلصنا سور بلاص، ماشي غنتسناو واحد 30 جور ولا 60 جور ولا 90 جور ولا اون سيمين، ولا غيخلصنا سور بلاص. كنعطيوه ان اسكونت، وهاد l'escompte قلنا عنده ان كاركتير financier. Pour le client, l'escompte est un gain financier. Donc pour le client c'est un gain، يعني راه ربح في عوض كان غادي يشري بواحد الثمن اللي هو كبير، صدقت الشاري بثمن اللي هو طايح. Donc pour le client, l'escompte est un gain financier. Il faut le comptabiliser dans le compte 7386 escompte obtenu. يعني حنا كيف كنقولوا gain financier يعني اوتوماتيكمون خاصنا نديروه في لا كلاس 7. خاصنا نديروه في لا كلاس 7. لا كلاس 7 اللي هما لي برودوي، اللي هما كلاس دي برودوي في سي بي سي. قلنا كلاس 6 هما لي شارج، كلاس 7 هما لي برودوي. دونك نشوفوا exercice d'application. عندنا la société ABC vend du marchandise à la société Duplex pour un montant de 150 000 dirhams hors taxe. Et en cas de paiement au comptant, la société ABC offre à ses clients un escompte de 2%. يعني société ABC كتبيع دي marchandises، ولكن إلا كان لو كليون غادي يخلص ليا sur place، دونك غياخد واحد l'escompte ديال 2% من المونطون ديال hors taxe. La société Duplex règle la facture au comptant. Pourquoi? Pour bénéficier de l'escompte de 2%. Travail à faire, enregistrer l'opération chez le client. Donc l'opération, correction, quelle est-elle? On a le montant brut 150 000. On a l'escompte 150 000 fois 2%, on a 3 000. On a net financier, 150 000 moins 3 000. لان خصنا نحيدو منو لي سكونت، عندنا المونطون بروت خصنا نحيدو منو لي سكونت، غتبقى عندنا 147 000 راه خصنا اللي هو الاور تاكس ديالنا، دونك خصنا نحسبوا عليه تي في ا اللي هي 147 000 فوا 20% تعطينا 29 400. دونك لو نيت ا بايي اللي هو 147 000 بلس 29 400 كيعطينا 176 400. دونك شيما دو كونطابيليزاسيون كيف ما كنقولوا حنا achat، يعني عندنا achat automatiquement on va utiliser la classe 6 achat de marchandises. حنا شفناها في la première partie. دونك الا بغيتو تذكروا شوفوا معايا الفيديو ديال la première partie. دونك غنستعملوا الكلاس 6 اللي هي 6111 achat de marchandises بالمونطون ديالنا بروت. غنستعملوا بالمونطون ديالنا بروت اللي هو 150 000. Bien sûr on doit comptabiliser la TVA. قلنا TVA on utilise le compte 3455 TVA récupérable sur charge. و TVA هي حسبناه هنا 29 400. و l'escompte obtenu ضروري بالنسبة l'escompte obtenu ضروري je dois le c'est-à-dire je dois le constater. Je dois le constater. هنا هاد الكونتابيليزاسيون هادي chez le client. هاد الكونتابيليزاسيون chez le client. Donc le client ملي غيبغي يدير لا كونطابيليزاسيون ديالو هذه هي schéma de comptabilisation. يعني اش كيدير؟ il va constater la charge, il va constater la TVA sur charge récupérable sur charge, il doit constater le gain financier اللي هو 73,86 escompte obtenu 3000 dirhams, et bien sûr il doit constater le règlement. Pourquoi? Parce qu'il a réglé au comptant sur place. يعني عطى الفلوس في البلاصه. Donc bien sûr règlement au comptant soit espèce, soit par chèque bancaire. Maintenant, par banque, donc 51, 61, il y a 176 400. Donc, l'escompte qu'il est accordé au client
qui règle le montant d'achat au comptant, sur place, au comptant, soit en espèces, soit par chèque bancaire. Soit en espèces, soit par chèque bancaire. Pourquoi le chèque bancaire est considéré un paiement au comptant? Parce que le fournisseur, il peut encaisser le chèque immédiatement. Deuxième titre, enregistrement des factures avoir-achat. Facture avoir-achat. L'avoir. Une facture avoir est établie en respectant les conditions initiales d'une simple facture. Yani, l'avoir, باش ندير أنا facture avoir, je dois respecter les mêmes conditions pour établir une simple facture. Les homogènes, on doit respecter quelques c'est-à-dire informations que la facture doit mentionner. L'adresse ديال fournisseur, la raison sociale, les identifiants ديالو كاملين, identifiant fiscal, taxe professionnelle, le RC, l'ICE, les coordonnées ديالو كاملين, خص يكون عندي le nom de client, خص يكون عندي l'ICE ديالو, خص يكون عندي le montant brut, يكون عندي le montant hors taxe, يكون عندي la quantité ديال المارشانديز, يعني désignation كاملة خص تكون عندي. L'avoir peut concerner soit un retour de marchandises, soit une réduction commerciale, soit une réduction financière. يعني l'avoir إمتى كنديرو soit تكون عندي retour de marchandises, soit une réduction commerciale, soit une réduction financière. Petit 1, enregistrement d'un avoir achat, retour de marchandises au produit. يعني هنا غنشوفوا le retour de marchandises, le cas ديال retour de marchandises. La comptabilisation de l'avoir consiste l'annulation totale ou partielle de la facture d'achat initiale. يعني هنا l'avoir ou le retour de marchandises, أنا شريت, j'ai constaté l'achat, donc j'ai comptabilisé la facture. كتجيني facture avoir, هذيك كتجيني la facture avoir علاش؟ لحقاش أنا j'ai c'est-à-dire retourné la marchandise, رجعتها لمولاها. علاش؟ j'ai trouvé que la marchandise n'est pas conforme, un défaut de fabrication, c'est pas c'est-à-dire la marchandise demandée, donc كنردها. ولكن أنا j'ai déjà comptabilisé la facture. Donc le fournisseur se صيفط ليا une facture avoir pour annuler هذيك la première facture. Soit l'annulation كتكون totale, يعني je vais annuler la totalité ديال marchandises achetées, ou là je vais annuler une partie ديال marchandises achetées. Il est fait par le crédit de compte d'achat et de compte de TVA. Le crédit du compte d'achat et le compte de TVA pour annuler la charge et le débit de compte fournisseur pour annuler la dette. يعني أنا مني كنبغي ندير أنا la comptabilisation ديال simple facture, اش كندير؟ كندير la charge au débit, يعني la classe 6 au niveau de débit, وكندير معها la TVA, récupérable sur charge au niveau de débit, وكندير fournisseur في الكريدي. دابا لا بغيت انولي هذيك لا فاكتور كامله كنقلب انا ليكريتور اللي درتو في الكريدي كنديرو في الديبي واللي درتو في الديبي كنديرو في الكريدي باش نسولدي لي كونط ديالي كاملين وكيولي عندي لو سولد زيرو يعني زيرو امباكت. وغنشوفوا هادشي هذا بواحد ليكزارسيس دابليكاسيون. عندك لو 25N, la société Nora achète des chaises pour 2000 dirhams hors taxe. TVA 20% pour les revendre. يعني كتشري هي كتشري هاد لي شيز باش تعاود فيهم البيع. Lors de la réception, le magasinier constate que la marchandise n'est pas conforme, donc il retourne la totalité des chaises. يعني في الريسبسيون الماغازيني شاف بان المارشانديز ني با كونفورم دونك الطبيعي غادي يردها رد كاع لا توتاليتي ديال المارشانديز كامله ردها. Le 1er juin, le fournisseur envoie un avoir pour annuler la première facture. يعني le 1er juin, le fournisseur صيفط للكليون ديالو une facture avoir pour annuler la première facture. Travail à faire, comptabiliser au journal de la société Nora les deux opérations. يعني on doit comptabiliser l'opération de l'achat et comptabiliser l'opération de l'avoir. Correction. La comptabilisation de l'achat. Comptabilisation de l'achat كتبدا بهذه الطريقة سهلة. كنا كنكونستاتيو لا شارج ديالنا. Charge classe 6 6111 achat de marchandises.
Bien sûr, je dois constater la TVA اللي هي 34.55. هادشي ولات من زعما هادشي راه بديهي، خصنا صافي نكونوا ولفنا لهادشي هذا، يعني ولا عندنا هادشي ريفلكس. شارج تي في ا دونك خصنا نكونوا عارفينه. عندنا اشا دو مارشانديز قلنا 2000 درهم، عندنا لا تي في ا 2000 درهم فوا 20% تعطيني 400. دونك contrepartie fournisseur 4411 تعطيني 2400. دونك دابا لا كونتابيليزاسيون ديال لافوار. كونتابيليزاسيون ديال لافوار قلنا جو دوا اكستورني الكريديور اللي درتو في الكريدي غنديرو في الديبي، واللي درتو في الديبي غنديرو في الكريدي. درت انا الفورنيسور في الكريدي في لا بروميير écriture في l'écriture initiale. Donc je dois créditer le fournisseur, débiter le fournisseur 4411 ب 2400 même montant. Et au niveau de crédit, je dois débiter je dois créditer ce qui est débité. يعني انا درت في الديبي هنايا في la première écriture درت في الديبي la classe 6 classe 3. Donc هنا في الكريدي je vais créditer les mêmes comptes le même montant يعني 6111 ب 2000 dirhams au 34,55 TVA récupérable sur charge 400. Et voilà, j'ai annulé la facture ديال l'achat. J'ai annulé la première facture. هنا la constatation ديال la charge ديال l'achat et هنا l'annulation ديال la charge et l'annulation ديال l'achat باش بلا voir. Enregistrement comptable des réductions sur avoir achat. Enregistrement comptable des réductions sur avoir achat. La réduction sur avoir est accordée au client afin de garder la fidélité de ce dernier. يعني أنا نعطي avoir pour garder sa fidélité. نخليه عندي باش نكسبو يبقى عندي. Et éviter de le perdre suite à l'incident du retour de marchandises. يعني أنا بني هو رد لي السلعة ديالي، دونك ما غاديش نخليه هكاك. Donc je dois le fidéliser. Hein? Je dois le fidéliser. Le schéma de comptabilisation est le suivant. Au débit, le compte fournisseur, 4411. Au crédit, l'un des comptes suivants. يعني في الديبي كندير 4411 وفي الكريدي كندير هاد الكونت 6119 rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises, ou là 6129 rabais remise ristourne obtenu sur achat consommé de matières et fournitures. Ou là 6149 rabais remise ristourne obtenu sur autre charge externe. Au crédit, le compte 34,55 TVA récupérable. Débit qu'un des fournisseurs 4411 ou le crédit l'un des comptes suivants 6119, 6129 ou là 6049. Bien sûr, plus le 34,55 TVA récupérable. Nchoufou l'exercice d'application. Le 1er mars, la société ABC achète à un fournisseur des tables pour un prix de 25 000 dirhams hors taxe. La TVA 20%, payable à 30 jours. La société ABC constate qu'une partie de la marchandise n'est pas conforme et la retourne au fournisseur. يعني هنا la société ABC شرات des tables ولكن مني قلبات la marchandise ديالها لقات واحد la partie ديالها n'est pas conforme. Donc ردات واحد la partie ما رداتش كلشي. ردات une partie. Le fournisseur envoie à la société ABC une facture d'avoir de 7000 dirhams hors taxe. Le 15 mars N. Et afin de ne pas perdre le client, le fournisseur accorde à la société un rabais de 3000 dirhams hors taxe le 1er avril, imputable sur la prochaine facture. يعني هنا من la société ABC ردات هذاك المارشانديز ديالها اللي لقاتها n'est pas conforme, le fournisseur صيفط ليها un avoir de 7000 dirhams qui correspond aux parties qui n'est pas conforme. Qui correspond aux parties qui n'est pas conforme. Afin de ne pas perdre le client, le fournisseur صيفط لها واحد الغابي ديال 3000 درهم imputable sur la prochaine facture. يعني باش الفورنيسور ما يخسرش الكليون ديالو، باش ما يخسرش لا سوسيتي ا بي سي، عاود صيفط لها واحد الغابي ديال 3000 درهم. قال لها هذا الغابي هذا ها هو صيفطو ليك وغادا نقصيه من لا فاكتور الجايه. نقصيه من لا فاكتور الجايه ملي تبغي تشري من عندي عاوتاني. يعني اش كيدير هنا il initie le client pour acheter encore.
hein, pour acheter encore. نشوفوا la correction. Travail à faire بعدا, enregistrer les opérations comptables au journal de la société APC. نشوفوا la correction. عندنا comptabilisation de l'achat. ها هو l'achat. قلنا l'achat toujours, je dois constater la charge 6111, achat de marchandises 25 000. Et constater la TVA, elle est 34,55, TVA récupérable sur charge 5 000. دابا عرفنا كيفاش نحسبوا التيفا، غنشدو 25 000 fois 20% كتعطينا 5 000. La contrepartie اللي هي la dette crédit 4411 fournisseur 30 000 dirhams. Donc عندنا قلنا la comptabilisation ديال l'achat ها هي comptabilisation de l'achat فيها 6111 constatation de la charge achat de marchandises 25 000. هادي constatation de la TVA 34,55 ب 5 000 dirhams. عرفنا كيفاش كنحسبوا لا TVA، قلنا 25 000 fois 20% تعطيني 5 000. Et bien sûr la constatation de la dette 4411 fournisseur 30 000 dirhams. D'abord, comptabilisation de l'avoir. Le fournisseur il a envoyé à son client l'avoir de 7 000 dirhams hors taxe. Donc, comptabilisation de l'avoir. Donc, je dois débiter tout ce qui est crédité et créditer tout ce qui est débité. Ou une partie 7 000 dirhams. Donc, je vais débiter 6111 7 000 dirhams, achat de marchandises, c'est-à-dire créditer 6111 achat de marchandises 7000 dirhams avec la TVA correspondante 34,55 TVA récupérable sur charge 1400 et bien sûr débiter le compte de la dette 4411 fournisseur 8400. Donc là j'ai annulé une partie de la marchandise retournée. Avec la marchandise j'ai annulé l'écriture d'elle. Le fournisseur il a envoyé à son client un rabais pour garder sa fidélité. Comptabilisation de rabais. 4411 fournisseur. Le rabais c'est 3000 dirhams. Voilà le rabais. 6119 rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises 3000 dirhams. 34,55 TVA récupérable 600 et 44,11 fournisseur 3600. هذا هو الغابي. هذا الغابي حنا من غتجينا لا فاكتور الفاكتور الجايه غادي نامبوتيو على الفاكتور من غادي تجينا مع الفورنيسور. من غتجينا عند فاكتور زعما achat prochain achat on va imputer هاد le montant ديال 3000 dirhams, les rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises. On dit enregistrement comptable de l'escompte sur avoir achat. L'escompte sur facture avoir est normalement donné au client suite à un règlement anticipé de la facture. L'escompte كنعطيوه للناس اللي كيخلصوا facture ديالهم par anticipation. يعني هو باقي ليه الوقت على الخلاص وكيخلص. يخلص قبل الوقت دونك كي bénéficie من هاد l'escompte. Pour le client, l'escompte doit être enregistré au crédit au compte 73,86 escompte obtenu puisque c'est un produit. Donc il a qu'un produit, le client c'est un produit هذا لأنه ربح. غنديروه في la classe 7. نشوفوا schéma de comptabilisation. Schéma de comptabilisation est la suivante. كنديرو 4411 fournisseur au niveau de débit ou كنديرو 72,86 escompte obtenu crédit bien sûr مع la TVA récupérable ديالها 34,55 كنحطوها في الكريدي. هذه هي الشيما دو كونطابيليزاسيون ديال ليسكونت سور افوار. كيف ما شفتوا معايا في البروميير بارتي l'écriture ديال une simple facture راهي simple. في الدوزيام بارتي l'écriture ديال هاد ليسكونت وديال هاد لافوار وديال لي غابي ريميز ريستورن حتى هما راهم تري سامبل، راهم ساهلين وما فيهم شي حاجه صعيبه، غير كيبغيو شويه الكونسونطراسيون ونعرف انا لو بون كونت ا utiliser. منين نعرف انا لو بون كونت ا utiliser و لو كونت واش غنديرو انا في الديبي ولا في الكريدي كتسهل عليا ليكريتور. وخاصني نعرف انا اين جورنال جو في كونطابيليزي واش est-ce que je vais comptabiliser au niveau du journal ديال الفورنيسور ولا au niveau du journal ديال le client باش نعرف les comptes à
utiliser. بهذا نكونوا حنا سالينا لو كور ديالنا، هاد لا دوزيام بارتي. نتمنى الكور يكون فادكم. الى احتاجتوا اي مساعده واي شرح في اي ماده في اي زعما تساؤل عندكم، كتبوا لي في لي كومونتير. ما تنساوش تابوناو في لاشين وديروا جيم وتبارطاجيو لا فيديو، وان شاء الله خصتكم شي حاجه مرحبا بكم، وان شاء الله يكون خير، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله وبحولي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.